So good morning sa tanan no. So karong buntaga, ang travel nato no is to Basay. And then ihunong takadali diri no sa may National Highway no. So padulong ta of course no diri sa may north no. South rather no. South part no sa may Negros Oriental. So nikuha ta kadali no. So actually karong adlaw medyo late na gyud ta. So first nato ni nga kuha no nanataog kuan kanang shato na ta, okay? Because dugay-dugay ta nakagikan no. And thank you Lord no. We declared safe travel no. So akong balikon second nato ni nga schedule no this month no to Basay, okay? So kita-kita ta dito unya no. So kani nga National Highway no dali ni na part sa may Shaton, okay? So makita ninyo, okay? So ana no so morning and afternoon yapon ta today, okay? So kita-kita ta dito, okay? Amping ang tanan no. Bye-bye. God bless everyone.